आपण ठेंगार शक्ति अधिका ना मो डंबूर शक्ति अधिका मु भी देखाई देबी शिव तांडव करबी शिव तांडव। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पब्लिक यही बुढ़ी माउसींकर अभिनय देखि ऊपर बसिथिबा महादेव भी मने मने भाबुथिबे जे एई दिन देखिया पई बाकी रही जाइथिला। मु एथिपाई मनीष जन्म देइथिली जो जीव भितरे मनीष जीव को मु श्रेष्ठ जीव रूपे कहिथिली कोन एथिपाई यात्रा स्टेज रे हजारे हजारे लोकंक आगरे खुलेकी देखौची निज छातीर अग आउ एठी आसी कहूची हर हर महादेव हर हर महादेव। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पब्लिक एही रानी प्रियदर्शनी मैडम कर टैलेंट ताको भितरे भरीपूर्ण हेकी अछि कहीं ना देखि पारथुबो एही मैडम जनकू कौन सी म्यूजिक कौन सी सॉन्ग दरकार नहीं से निजे नारे नारे नाना नाना कही कही नाची पकाउछथि आ जो शिवंकर महातांडव ए मैडम को नाचर देखि पारथुबो आ तांकर अंटा तळर टाटूटाकू भी भल भाबरे देखि पारथुबो। पब्लिक भल करी नजर पकाओ गोटे नारी महादेवंकर गीतरे तांडव करुछि किंतु नारी जनकर साड़ी पिंधार स्टाइलटा केमिति देख पेट देखे कि से नारे नारे करिकी नाचिबारे व्यस्त रही जाइछि कोन पाए जानिछ कहीं ना एई भली जो किछिटा छिंडाली आइटम गाल बाहर छंती ना जो खंडगिरी एमानकू ब्यान करा जाइछि तेणु ए मैडम जनको कोन भाबिले जे आम भली आइटम गाल को तो सेठी बैन करा जाइछि तेणु मु किछि एमिति नुआ करिबी जहा फल रे से खंडगिरी लोक माने मते केवल भल पाइबे आ मते आसिया पई देबे तेणु मैडम जनक तଳ आड़ू भक्ति आनी महादेवंकर प्रिय भक्त कही से भाबुछंती जे मु एमिति कले खंडगिरी जिया पई लोक माने मते चांस देबे किंतु लोक माने भी एते चुतिया नुहे। तो आहुरी आगो को वीडियो देख ए मैडम कर हरकत आपण ठेंगार शक्ति अधिका ना मो डंबूर शक्ति अधिका मु भी देखाई देबी शिव तांडव करबी शिव तांडव। अरे थाउ 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 बुढ़ी माउसी बेसी पार्टी करनी कहीं ना बयस तुम है ना 45 कि 50 बेसी पार्टी कर हार्ट अटैक हो पुणी शिव तांडव करने बदल में तुमको मशाणी रे जाइकी देखा पड़ो। हर हर महादेव। वर्तमान मु दया नदी रे बुड़ पकेली जाउची खंडगिरी जाउची। मैडम दयानिधि नदी रे बुड़ पकेले कौन तुमर जी सब पाप धुई जीव ना कौन आ खंडगिरी जाइकी सेठी कौन करिवो यात्रा रे खुलेकी देखैबो। हर हर महादेव पाखु जाउची आशीर्वाद नबा पाई मो गुरु को पाखु जाउची आशीर्वाद नबा पाई। हयो बुढ़ी माउसी तुम गुरु कौन कहिथिले जे यात्रा रे खुलेकी देखाओ देले जाइकी मु प्रसन्न हेबी आ तुमको मु बर देई देबी गटे नुहे एमते 8-10टा बर देई देबी। बिछुआती माइकिना लज्जा नहीं शला तमे माने भाइरल होवा पई धर्म को भी तळे पकई दबो। ओडिसा रे दुई जण अछंती अश्लीलता करूछंती खुलाम खुला बॉडी प्रदर्शन करछंती किंतु मते ब्लेम करा जायछि। रुको जरा सबर करो। हां ओडिसा रे केवल दुईटा आइटम गा अश्लीलता करूछंती आ तमे तो पूरा पब्लिक ए वीडियो टिके देखो ए मैडम जनक जो नही पड़ी कि हलौछंती ये कोन करूछंती ताको छुआ मानकू क्षीर दौरान बोधे बजारी तू तो गुदुरी मु तो गुदुरी हेंस कहीं धुईबा सबू तो एटी गोटे कैटेगरी आउ किए भद्रगिया किए भल। कौन कौन बाबा माने ग्रहण करेनि कहीं अरे मैडम भितर तुम माने गोटे गोटे ओलिया आउ बाहर तुम माने शिव तांडव करदेले संस्कारी ही जीव ना कौन। अरे तू तो कथा कहूचु ए डमरूटा बजिया कौन निहाती दरकार थिला। अरे तो हाथ रे कदली धरिबा लोक तू डमरू धरुचु केमिति तो हाथ को शुभा पाउ नहीं समझ रहे हो समझ रहे हो आप छड़ा एतेटा लोक अछ तमे माने तो माने को जी रे टिके दम नहीं गोटे माइकना तुम ऊपर चढ़ी कथा कहूची तमे माने डाउन हो जाउछ।
ଶଳା ସେଇଠି ଛାୟା ଟେକିକି ବିଛାତି ମାଡ଼ ଦି ଛାଟ ଦେଲେ କେପଟେ ସିଏ ଆଇବ ବାଟ ଦୁଷିବନି ତମାନେ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିକି ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ମାଟିରେ ମିଶଉଛ। ତ ପବ୍ଲିକ ଏଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଉ କଥାଟା କଲେ ଏକଦମ ଠିକ କଥା। এইଭଳି ଛିଣ୍ଡାଳି ମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଏତେ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇ ହେଉଛି କେବଳ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ। ଯଦି ତାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ସିଏ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇ ଦେବ। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଶିବ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି। ପବ୍ଲିକ ମହାଦେବ ଶିବ ତ ସିଏ ଜଣେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ମହିଳା ମହାଦେବ କେବେଠୁ ବାହାରିଲେନି ମୁଁ ଆଜି ଜାଣୁଛି। କାହିଁକି ନା ଜଣେ କହୁଛି ଶିବ ରୂପ ଧରିକି ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ପୁରା ଏଇ ସାଧବୀ ବେଶରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି। निश्चित भाବରେ ସାଧବୀ ବେଶରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଦେଖେଇଦେବି ମୋର କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆରେ ତମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ତମେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡେଲରେ ଅଲରେଡି ଦେଖେଇ ସାରିଛ। ତମକୁ ଆଉ ସେଠି ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ପବ୍ଲିକ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି 3-4ଟା ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ ନାମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବଜାରୀ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କୁ ତ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମ ଦେଶକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ? 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ? ଆରେ ତମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ଭଳି ରୋଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛାଡ଼, ଆମେ ପଛରୁ ଆଗ ଯାଏ ଭଲ କରି ସମ୍ଭାଳି ଦେବା। अरे कहना क्या चाहते हो? ତ ପବ୍ଲିକ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଦରକାର କି ନୁହେଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଗାଁକୁ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳିନଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରୁ 17,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 20,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାଉ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।